ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਨਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਾਜ਼ੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਾਜ਼ੀ, ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਘੁੰਮ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹਾਜੀ, ਉਹ ਬੁਲਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਰਾਜ਼ੀ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज की जो मेरी वीडियो है वो है वुमेंस डे के हवाले से। जैसे कि आप सबको पता है कि 8 मार्च को वुमेंस डे जो है वो मनाया जाता है और पूरी दुनिया में इस दिन को औरतों के हवाले से ही मनाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जितने हकूक़ मर्द के हैं उतने ही एक औरत को भी दिए जाने चाहिए। लेकिन अगर हम दुनिया में देखें तो इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसके हवाले से ये कहा जाता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान इसके बिल्कुल बरक्स चलता है, हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि हमें आज़ादी किन चीज़ों पे मिलनी चाहिए और किन चीज़ों पे नहीं मिलनी चाहिए। और अगर देखा जाए तो जिस चीज़ के ऊपर ये लोग औरत मार्च मना रहे हैं ये बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हमारे इस्लाम ने भी जिन हकूक़ का ज़िक्र औरतों के बारे में किया है वो सारे हकूक़ मेरे ख़्याल से हमें मिलते हैं पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी। लेकिन जिन हकूक़ का या जिन चीज़ों का ज़िक्र इस्लाम ने हमें मना किया है वही चीज़ें हम पे लागू होती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जिसके बारे में ये लोग औरत मार्च कर रही हैं, ये औरत मार्च जिन औरतों के हकूक़ के बारे में कर रही हैं वो तो औरतें यहाँ पे मौजूद ही नहीं हैं और ना ही उनके हकूक़ की बात की जा रही है। ये उन औरतों की बात कर रही हैं जिनको तालीम नहीं दी जाती, ये उन औरतों के हकूक़ की बात कर रही हैं जिनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता, ये उन औरतों के हकूक़ की बात कर रही हैं जिनको बिल्कुल उनके घर वाले या उनके मर्द या उनके वालिद या उनका भाई बिल्कुल उनके हकूक़ से महरूम रखता है। लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई भी औरत मौजूद ही नहीं है। ये उन औरतों के हकूक़ की बात कर रही हैं जिनको अपने सर से चद्दर उतारने की इजाज़त नहीं। और अगर देखा जाए तो इस्लाम में तो ये सारी चीज़ें ही मना फरमाई गई हैं। और यहाँ पे एक स्लोगन है, औरत की गवाही पूरी गवाही करार दी जाए। भाई क्यों करार दी जाए जब इस्लाम में औरत की गवाही को आधा करार दिया, यानी कि 2 औरतें मिल के अगर गवाही देंगी तो वो एक मर्द के बराबर होगी, तो कैसे उनको पूरी गवाही करार दे दिया जाएगा। जैसा कि अगर एक मर्द होगा उसका एक पूरा हिस्सा होगा और 2 औरतें होंगी तो उनका बराबर हिस्सा होगा एक मर्द के बराबर। तो यहाँ पे किस चीज़ की ये हकूक़ मांग रही हैं, मुझे आज तक इस मार्च की ये बिल्कुल समझ नहीं है। कोई बात आएगी ये औरतें और ये वो मर्द हैं जो कि औरतों की तरह लिबास पहनते हैं या औरतों की तरह बात करते हैं, या ट्रांसजेंडर्स जो हैं हमारी सोसाइटी के। मैं मानती हूँ कि इनको पूरी इज़्ज़त दी जानी चाहिए, जिस तरह हम लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं इनको भी जीने देना चाहिए। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप मर्दों के सामने आके रोड्स पे मार्च कर रही हैं और उसके साथ साथ आप आज़ादी मांग रही हैं। भाई इससे ज़्यादा आपको क्या आज़ादी दी जाए कि आप मर्द के सामने आके बगैर दुपट्टे के खड़े होके ऊंची ऊंची आवाज़ से नारे लगा रही हैं और ऊंची ऊंची आवाज़ से आप कह रही हैं कि हमें आज़ादी दी जानी चाहिए, और आप वो लिबास पहन के आ रही हैं जो कि इस्लाम में तो क्या, अगर वैसे भी देखा जाए तो एक बहुत ही गैर मुनासिब लिबास होता है। तो इस तरह आप आके आज़ादी मांग रही हैं। भाई इससे ज़्यादा आज़ादी आपको कहाँ से मिलेगी और कैसे आपको आज़ादी दी जाएगी? अगर आपके माँ बाप ने, आपके बाप ने, आपके भाई ने या आपके हस्बैंड ने आपको आज़ादी दी है तभी आप यहाँ पे मौजूद हैं और आप आके यहाँ पे ये स्लोगन उठा के चल रही हैं। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से तो आज़ादी कहीं भी नहीं होगी। और ये वही ख़वातीन हैं जो कि बिल्कुल अपनी आज़ादी के साथ अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। अगर ये देखा जाए जी, यहाँ पे किसी ने स्लोगन लगाया हुआ था कि जी हमें ड्राइविंग करते हुए देखते हैं तो मर्द आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। भाई कैसे आप ड्राइविंग कर रही हैं, आपको कैसे पता है कि मर्द आपको आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं? और इससे ज़्यादा आपको आज़ादी क्या चाहिए कि आप ड्राइविंग कर रही हैं, आपको आपके घर वालों ने, आपके बाप ने या आपके बेटे ने बाइक लेके दी है या गाड़ी लेके दी है, तो इसका मतलब है कि आपको आज़ादी दी हुई है तभी आप ये कर रही हैं ना कि आप आके सड़क के ऊपर बाकायदा तौर पे आप नाच रही हैं, आप गा रही हैं और आप स्लोगन लगा रही हैं कि भाई हमें आज़ादी दे दो, हम मर रही हैं। कैसे मर रही हैं, मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई। भाई अब तो होश के नाखून ले लो, आपकी वज़ीर आला जो बन गई हैं वो एक खातून बन गई है, इसका मतलब है कि उनको आज़ादी दी गई है तभी वो मुल्क की वज़ीर आज़म बनी, वज़ीर आला बनी है ना पंजाब की। तो आप किस तरह की आज़ादी चाहती हैं? आप अपने बाप से आज़ादी चाहती हैं, अपने भाई से आज़ादी चाहती हैं या अपने बेटे से आज़ादी चाहती हैं? साथ ये भी बताएं, सिर्फ ये ना कहें कि जी हमें आज़ादी चाहिए। यहाँ पे जितनी भी ख़वातीन थी
ان میں سے مجھے تو کوئی بھی ایسی نظر نہیں آئی جس نے اپنے سر پہ دوپٹہ لیا ہو، مجھے تو کوئی ایسی نظر نہیں آئی جو ابائے میں آئی ہو. یہاں پہ جتنی بھی آئی ہوئی تھی وہ بغیر دوپٹے کے اور عجیب سا نامناسب سا انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا، اور وہاں آ کے وہ اس کو فن کے وے میں لے رہی تھی کہ جی میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، ہمیں آزادی نہیں ملتی، جی یہ دیکھ لیں یہ آزادی منائی جا رہی ہے. یہاں ڈانس کر کے ٹھمکے لگا کے مردوں کے سامنے، اور یہاں پہ تقریباً ہر ایک کی ویڈیو بنا رہا تھا. اور یہ ان کی آزادی ہے، اور یہ ان کے آزادی مانگنے کا طریقہ ہے جو کہ ان کے باپ بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے بیٹے بھی دیکھ رہے ہیں. اور وہ ان کو بھی آزادی نہیں دیتے تو یہ لوگ سڑکوں پہ آ کے ڈانس کر رہی ہیں. اگر وہ ان کو آزادی دے دیں تو میرے خیال سے تو یہ پھر انٹرنیشنل ڈانسرز بن جائیں گی. تو یہ تو بہت ان کو تو واقعی آزادی کی ضرورت ہے. اور میں ان مردوں پہ بھی بہت ہی زیادہ حیران ہوں کہ جو ان کا ساتھ دے رہے تھے، یہاں پہ ان کے دوست ہیں جو بھی لوگ تھے، کہ وہ یہاں پہ آ کے ان کا ساتھ دے رہے ہیں. جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ یہاں پہ آ کے ڈانس کرو، لوگوں کو بھی انٹرٹین کرو، جو یوٹیوبرز ہیں اور جو ولاگرز ہیں ہمارے جیسے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی میڈیا ان سب کو بھی انٹرٹین کرو. اور یہاں پہ آ کے آپ اپنے لیے آزادی مانگو، ناچ کے آزادی مانگو، کیونکہ ناچنے کے بغیر، غیر مناسب لباس پہننے کے بغیر تو آپ کو آزادی ملے گی نہیں نا. اور اس طرح تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھی آزادی نہیں دینی اگر آپ ناچیں گی، گائیں گی. جس طرح بلے نے ناچ کے اپنا یار منایا تھا، بالکل اگر آپ بھی ناچیں گے تو آپ کو بھی شاید آپ کے گھر والے، آپ کا باپ، آپ کا بیٹا یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں جن سے آپ کو آزادی چاہیے وہ آپ کو آزادی دے دیں گے. اور آج کی انتہائی شرمناک بات جو تھی وہ یہ تھی کہ مجھے اپنے ایک عورت ہونے پہ ہی افسوس تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمارا کوئی دن ہی نہیں ہے. کہ کیا ہے وومنس ڈے؟ یہ سارا جو ہم نے مغربی کلچر لیا ہوا ہے یہ وہی ہے. مرد عورتوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ جی یہ غلط کر رہی ہیں، عورتیں مردوں کے گلے پڑ رہی ہیں کہ بھائی یہ ہمیں آزادی سے جینے نہیں دیتے، ہمیں آزادی سے یہاں ناچنے نہیں دے رہے. اور میرے خیال سے سب سے بڑی ایک ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہاں پہ پولیس تھی، سب کچھ تھا، ان کو پروٹوکول بھی دیا جا رہا تھا کہ کوئی ہراسمنٹ وغیرہ نہ ہو. لیکن جب آپ اس طرح باہر آئیں گی تو میرے خیال سے ہراسمنٹ ہونی ہے، کیونکہ جب آپ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی تو ہراسمنٹ تو ہونی ہے. جب ہمارے اسلام میں یہ چیز واضح طور پہ کہی گئی ہے کہ جب عورت باہر جائے تو وہ پردے میں جائے، کیونکہ اگر وہ پردے میں جائے گی تو جو مرد ہوگا اس کی آٹومیٹکلی آنکھیں نیچے ہوں گی، کیونکہ اس کو شرم حیا ہوگی کہ بھائی یہ عورت جو ہے یہ نقاب میں ہے یا یہ پردے میں ہے. جب آپ خود اپنا آپ دکھا رہے ہیں، آپ خود سب کو اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں تو ہراسمنٹ تو لازمی ہی ہوگی. اور اس میں ہمیشہ مردوں کے ساتھ کھڑی ہوں کہ جی کوئی عورت مارچ نہیں ہے، کوئی آزادی نہیں ہے. مرد ہمیشہ عورت سے 2 قدم آگے چلتا ہی اچھا لگتا ہے، کیونکہ میرے اللہ نے مرد کو زیادہ درجہ دیا ہے عورت کی نسبت. اور عورتیں اس چیز کو سمجھ لیں تو ان کے لیے اچھی بات ہے، کیونکہ یہ عورت مارچ کرنا، جو بازاروں پہ آ کے ناچنا، یہ ہمارے اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے. تھوڑا سا پیچھے لوگ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ، بائے بائے، ٹاٹا.